Karibuni wandugu wasikilizaji na watazamaji wa radio television Ngyoku mahali popote mulipo. Shukrani kwa Mwenyezi Mungu. Wasikilizaji wetu, tunakuja kuwaeleza vita vya Watusi viko vinaenda kufika mwisho, na Watusi wanaanza onekana kushindwa sababu siri zao hazikukuwa zinajulikana. Baada ya Wakongomani kujifunza nguvu za Watusi au Wanyarwanda, tukajikuta kwamba siri zao ni hizi ambao tutawazungumzia. Kivita, Mnyarwanda hana nguvu, lakini Mnyarwanda anakuwa na vitu ambavyo vinampatia nguvu. Na Maringwabi aliyekuwa rais pale Brazzaville, Congo, alisema hivi: sumu ikijulikana kama ni sumu, si sumu tena. Yani ukishajua hii ni sumu, haina tena sumu kwako, sababu hauwezi kuikunywa. Lakini kama haujue ni sumu, ile sumu itatumika. Kwa hiyo sisi tulishajua iliyokuwa siri ya Wanyarwanda, na sasa hawana nguvu tena. Siri ya kwanza, Mnyarwanda anasema bongo kupita jina ya bongo. Yani ikiwa Biblia inasema shetani ni baba yake ya wasema bongo, mtoto wa kwanza aliyezaliwa na shetani kwa kusema uongo ni Mtusi. Ile ni arme ya kwanza, bongo. Mtusi anadanganya kupita, anasema kitu Kenya anajua kuroho yake si vile, lakini anahakikisha kama ni vile. Arme ya pili au silaha ya pili ya Watusi, hipokrisi, unafiki. Atakuchekesha, atakupatia ngombe, atakupatia mayai au kuku, anayua busiku atakuua. Unafiki, hipokrisi. Silaha ya tatu ya Mtusi wanasema nini? Silaha ya tatu ya Mtusi ni intimidation, kuogopesha, kuonekana yeye njiko hivi, ile kuogopesha. Ukisema hivi Mnyarwanda ataniua, mwache. Ile kuogopesha. Mnajua hata ile jina ile ya Banyamulenge bali impose hayo milimani kule kubafuliro kubabembe. Ukisema Mnyarwanda banakufuata, banakupiga fimbo. Sema Mtusi, sema Mnyamulenge, unaogopa, unasema Mnyamulenge. Kuna watu mpaka wengine walikufa, na wakikukamata vile wanakutemea mate. Alifungula kinywa, unatema mate, meza na meza. Alisema Mnyamulenge. Ile intimidation ni arme kubwa ingine ya Watusi. Arme inayofuata ni nini? Corruption, kukorompre, kujaribu kuonga mtu, kumshawishi kiakili, sababu anajua Wakongomani kwa kupokea ni haraka, na Mkongomani ukisha mpa mara moja roho inavunjika. Wakapata ule udhaifu wa Wakongomani na kupitisha ile makorupsio. Arme ingine ya Watusi ni nini? Ni ile wanasema diplomasi, kwenda na gonga milango, kwenda na danganya. Ile diplomasi, kufika huko kuignore pen. Munajua sisi tuko minorite sur base de quoi et de qui? Tuko na matribi Mukongo kama vile Babwari, kama vile Banyindu, matribi za kidogo sana, abaya jiitaka kama ni minorite. Kwa nini wao tu njo wanasemaka minorite bo? Ukiangalia idadi ya Banyarwanda benye kuwa mumakambi, benye kuwa Uvira, benye kuwa Bukavu, benye kuwa Goma, benye kuwa Maburundi mumakambi, eske biko ba minorite? Sasa bale Babwari, Babwari tutawasema hata unajua kama bale Banyarwanda Batusi biko mingi kupita Bavira. Wandugu zangu wasikilizaji wa radio television Ngyoku, ile siri yabo zilisha julikana. Mnyarwanda kwa mtuto, kwa kupigana hata ngumi, Mnyarwanda hawezi resiste, hawezi vumilia, hawana nguvu za kimwili. Ngumi ni ngumi na unamvunja meno. Lakini wao walitumikisha nguvu za akili ili kwenda na ingia mu ofisi za sehemu mbalimbali Amerika, kwenda na gusia huko na huko, na kwenda naonesha kwa ambasade, angalia si tuko hivi, wako wanatuua sababu tuko minorite. Eske Rwanda muko minorite? Kwa nini mujiite mwe muko minorite mu Kongo? Eske Rwanda muko minorite? Na mwe mulitokea wapi?
Wandugu zangu wasikilizaji wa radio television Ngyoku 1, tunawatangazia siri za Wanyarwanda zilishajulikana. Sababu ya ile watafiti, watu wa uchunguzi, watu wa ujasiri wakaingia chini na kuanza kupindua. Hivi leo wazungu walishajua Wanyarwanda wanasemaka bongo. Benyiba niko banasema bongo juu ya coltan, juu ya or. Usikie Kagame baba mzima iko anasema bongo kule Bulaya, asema ile oro ni yake yeye, inatoka bubulongo yake. Uoni ile ni president de la republique iko anadanganya bazungu kusema kwabo kukulo kubulongo yabo biko ni batu ba makafe, batu ya nani ya machai. Meme ile tourisme zile nyama zenye kuwa kule banazitosha ni Mukongo. Badugu yangu, bongo munivo meme ya president de la republique. Kisha bazungu kuchunguza, kwenda kupima kolta, kupima or, kupima hivi, asema aba batu ni basema bongo. Sababu ya ile napenda ni hamasisho wakongomani wote wanaotufuata kwa makini kusema, baada ya kujua siri ya Wanyarwanda, ile haiko tena nguvu, inakuwa mazaifu. Na njoo maana munaona tulirekipere vijiji vyote. Leo Wanyarwanda wanabakia ni bibokoboko mu territoire ya Fizi, na wanazunguhukwa vizuri sana. Hakuna entrée, hakuna sortie, bibokoboko. Minembwe hapo musiseme Minembwe balikuwa sema tuko point 0, tuko hivi. Ukishafika point 0 deja unaanza ingia Muitombwe, yani hapo unaingia Mwenga. Mutarafa la Fizi hakuna Munyarwanda anaweza jipiga tena kifua, hakuna. Na ile jina ya Banyamulenge ni sherti itajulikana ni ya bongo, juu boba nadanganya sana. Na siku wakongomani wote watakapojua ile jina ni ya bongo, siwe kama kutakuwaka Munyarwanda mwenye atajitaka Munyamulenge. Sababu mwa ile matribi, mwa kwanza zile langue, juu ile mukisema kuko 450 tribi, hakuna tribi ya Banyamulenge. Na wakisema matribi na njiko madialekti ya Kongo. Munifate kwa makini. Na njoo madialekti ya Kongo ni kusema nini hapo? Tunatafuta sema wakongomani wote mutusikii. Wanyarwanda hawana tena nguvu, siri zao zilishaonekana. Na Bulaya hapa walienda hapa Ethiopia, munaona maneno balifanika. Na wala ambao wako wanajiunga na Wanyarwanda, mujue kwamba muko munapitisha muda wenu bure. Rudieni, tuwe chini sote tumsaidie Rais Felix Tshisekedi Chilombo Antoine Beton. Tumusaidie, tuinue, ni yeye mzalendo hakika, ambaye mbele hatukukuwa tunamuelewa, sasa tulishamuelewa. Anaenda kwetu tarafa la Fizi, anapokesha bazalendo $325 kila mzalendo aliyepigana vita. Felix Tshisekedi, mon président de la République, Fachi Beton, sali losako mangrokoto bisiko zali nzambe za komba akonga mungali yanga bita apambolayo. Basi wandugu wasikilizaji, tunawaambia 2026 bapande bashuke watapiga magoti. Na hiyo emission sukumia mwingine haraka ajue kama Banyarwanda nguvu zao zote tulishazijua, na njoo maana hawana tena nguvu. Maringo abi Brazzaville alisemaka nini? Poazo iko na nguvu kama hauyayua kama ni poazo. Ukisha ijua ni poazo, hautaikunya, yani haina tena nguvu kwako. Na njoo maana na sisi tulishajua siri zao zote, na hivi tulishazigundua. Njoo sasa wanapigwa, nikwambie kupigwa. Chao.